Grace of our beloved Swamiji and blessings of our Guru, Mr. Rao Mama, I humbly request all the Gurus of this great institution to assist Dr. Pungurali, who offers her Magam in Veena on this day. We offer sincere thanks to our teacher, Mr. Augustine Sir, who is accompanying us on Mridangam, and Mr. Ram Kumar on Tambura. To start with the first item, she'll be playing Varnam in Abogi Ragam set to the Talam Adi, composed by Patnam Sri Subramanya Iyer.
The next item is Mahaganapathim, set to the Ragam Natai and Chatushra Ekatalam. It is composed by Sri Muthuswami Dikshitar. The next song is Devadeva Kalayamite in the Raga Maya Malavagaulai and Rupakatalam. It is composed by Maharaja Swati Tirunal.
The next item is Anuраಗಮುಲೆ in the Ragam Saraswati and Thalam Rupakam, composed by Saint Tyagaraja. The next song is Shobillu Saptaswara in Jaganmohini Ragam and Rupakatalam, composed by Saint Tyagaraja.
The next song is Sharavana Bhava Ennum in the Ragam Shanmuga Priya and Thalam Adi, composed by Papanasam Sivan.
The next song is Sakalakala Vaniye in the Ragam Ketaram and Talam Adi, composed by Suddhananda Bharati.
The next song is Vanor Vanangum Annaye in the Ragam Ananda Bhairavi and Thalam Adi. It is composed by Papanasam Shivan.
final song will be Mangalam. Hari Om. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यग्ज्योति परात्परः आत्मज्योति स्वयं ज्योति ज्योतिर्ज्योति शिवोऽस्म्यहम् अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यग्ज्योति परात्परः आत्मज्योति स्वयं ज्योति शांतानंद ज्योति नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दक्षिणामूर्ति समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। दक्षिणामूर्ति समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् शांतानंदाचार्य पर्यन्तां
वन्दे गुरुपरम्पराम्। எல்லாரும் வந்து இந்த அக்கேஷனை ஆனர் பண்ணி என்னுடைய இன்விடேஷனுக்கு ஆனர் பண்ணி நீங்கள் வந்ததெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டன்ஸ் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. தட் ஐ ஹாவ் டு அக்னாலேஜ் அண்ட் தேங்க்ஸ். எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லோரும் வந்ததுக்கு உங்கள் ஒப்பீனியனை என்கிட்ட பர்சனலாக சொல்கிறேன். டீச்சர்ஸ் எல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸை கொடுப்பாங்க. இதை வந்து அவங்களுக்கு நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னம்மா சொல்கிறீங்க? ஓகே, ரைட். எல்லாம் இருந்து பிரசாதம் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போகணுன்னு கேட்டு